اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی محترم حضرت مولانا قاری بشیر احمد عزیزی صاحب امیر مرکزیہ تحصیل تاندلے والا جو کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ استاد محترم قاری بشیر احمد عزیزی صاحب۔ الحمدللہ بڑا خوبصورت گلدستہ انہوں نے سجایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ خطبہ حضرات اپنے اپنے ٹائم تے اپنی اپنی واری تے انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ بہت خوشی ہوئی ہے قاری جعفر صاحب اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر، خوبصورت پیرائے دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال، آپ دی شرف، آپ دی عظمت، آپ دی رفت، آپ دی بلندی دا بڑا خوبصورت اندازاً تذکرہ فرمایا ہے۔ نال آیتاں پڑھ کے، آیتاں یہ اللہ پاک دی نعت ہے، پورے دا پورا قرآن اللہ پاک نے نعت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ محبوب پیغمبر دی تعریف، محبوب پیغمبر دی عظمت اور شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ نال ہی پھر جو ترجمہ کیتا ہے تے ترجمہ بھی نعت دے اندر اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دی محبت، انہاں دی عقیدت قبول فرمائے، اور انہاں دے لہن دے اندر، انہاں دے لہجے دے اندر، انہاں دے انداز دے اندر اللہ پاک مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ قاری جعفر صاحب ماشاءاللہ۔ پھر قاری صاحب اور نے چونکہ جھاکا لا دیتا ہے اپنا چنگا صفحہ بڑا کاغذ رکھ کے، تو پھر میں بھی کٹ لیا۔ میں کہ جدو قاری صاحب اور نے پورے اہتمام اداس دیتا ہے، گھبرانا نہیں انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ تھوڑے جے ٹائم دے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا، چند اشعار توحید تے اور چند اشعار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان تے، اور پھر کلام اور شعر بالکل نواں ہے۔ انجی سمجھ لو کہ یہ ڈبہ پایا کہ نکلے ہی اس سٹیج تے ہے۔ میں پہلی باری پڑھن لگیا۔ بنا پلراں تھم ستونا دے، بنا پلراں تھم ستونا دے، تے دسو کیڑا چھت بنا سکدا، اور بنا پلراں تھم ستونا دے، تے دسو کیڑا چھت بنا سکدا، تے پانی دیاں لہراں بہراں تے دسو کیڑا فرش وچھا سکدا، او دولت دین دی قیمتی سینے وچ، تے دسو کیڑا ہے چمکا سکدا، بنا رب عزیزی جھوڑی وچ، تے دسو کون اولاداں پا سکدا، او جیڑا پتھراں دے وچ کیڑے نوں، او جیڑا پتھراں دے وچ کیڑے نوں دیندا فرش غذا ہے، تسی ویکھ لو بنا پیراں دے دیندا سپ نوں آپ دوڑائے، او کتے اگ نوں چن گلزار کرے، تے دیندا مصر دا تاج پہنائے، داتا نبی علی حسنین دا او مشکل کشا تے حاجت روائے، ہے جاندا کل زمانہ، ہے جاندا کل زمانہ، بس سجدہ رب نو سجدہ ہے جاندا کل زمانہ، بس سجدہ رب نو سجدہ صدقہ نظر نیازاں، بس ایک رب نو پھبدا ہے جاندا کل زمانہ، بس سجدہ رب نو سجدہ او دے ہاتھ وچ خیر بھلائی، اسے دی شان نرالی،
ओदे हथ विच खैर भलाइयां उस दी है शान नराली ओ कर दे हमदां चन सितारे पत्ता पत्ता डाली डाली ओदे हथ विच खैर भलाइयां उस दी है शान नराली कर दे हमदां चन सितारे पत्ता पत्ता डाली डाली इज्जत माल औलादां देंदा मोड़ जेड़ा कदी ना खाली खालिक मालिक दाता ओ खालिक मालिक दाता ओ पूरे जग दा है जानदा कुल ज़माना बस सजदा उसनू सजदा खालिक मालिक दाता खालिक मालिक दाता ओ यारो पूरे जग दा ओ साडी हर हरकत तू वाकिफ अल्लाह ओ साडी हर हरकत तू वाकिफ बेत दिलां दे जानदा है ओ साडी हर हरकत तू वाकिफ बेत दिलां दे ओ हो जाने झूठ फराड ते हेरा फेरी छड़ दे दुध विच पानी पाने ओ साडी हर हरकत तू वाकिफ बेत दिलां दे ओ हो जाने झूठ फराड ते हेरा फेरी छड़ दियो दुध विच पानी पाने जुआ छड़ शराब नू छड़ दे दुनिया दे छड़ ताने बाणे ओ साडी हर हरकत तू वाकिफ बेत दिलां दे ओ हो जाने झूठ फराड ते हेरा फेरी छड़ दे दुध विच पानी पाने जुआ छड़ शराब नू छड़ दे दुनिया दे छड़ ताने बाणे ओदे अगे तौबा करिए ओदे अगे तौबा करिए साडे ऐब जो कजदा है जानदा कुल ज़माना बस सजदा रब नू सजदा ओ बन जाता बेदार तू रब दा रहमत मी बरसा देवेगा ओ बन जाता बेदार तू रब दा ओ रहमत मी बरसा देवेगा दुनिया दे ओ तैनू सजना ताज ते तखत पहना देवेगा ओ बन जाता बेदार तू रब दा रहमत मी बरसा देवेगा दुनिया दे ओ तैनू सजना ताज ते तखत पहना देवेगा ओ जितने जानी दुश्मन जग विच ओ जिगरी यार बना देवेगा शरत क्या है अल्लाह दे ताबेदार बनिए ओ बन जा ताबेदार तू रब दा ओ रहमत मी बरसा देवेगा दुनिया दे ओ तैनू सजना ताज ते तखत पहना देवेगा ओ जितने जानी दुश्मन जग विच ओ जिगरी यार बना देवेगा साउंड वाला थक गया ये कोई मसला बनया ओ बन जा ताबेदार तू रब दा कित्थे गया साउंड वाला भाई साउंड वाला कित्थे गया हाले मैं तो पढ़ना सी शुरू ही करन लगा तो पता नहीं बंदा कित्थे गया ओ बन जा ताबेदार तू रब दा रहमत मी बरसा देवेगा तू बन जा ताबेदार तू रब दा ओ रहमत मी बरसा देवेगा दुनिया दे ओ तैनू सजना ताज ते तखत पहना देवेगा ओ जितने जानी दुश्मन जग विच ओ जिगरी यार बना देवेगा वफादार अजीजी रब नू वफादार अजीजी रब नू वफादार अजीज़े रब नू बड़ा चंगा लगदा है जानदा कुल ज़माना बस सजदा रब नू सजदा सदका नजर न्याज़ा बस इक्के रब लई फबदा है जानदा कुल ज़माना बस सजदा रब नू सजदा
مہر و محبت دی مہر و محبت دی ہر داستان مہر و محبت دی ہر داستان محمد یتے ختم ہو گئی مہر و محبت دی ہر داستان محمد یتے ختم ہو گئی او جس دا گواہ ہے رب دا قرآن جس دا گواہ ہے رب دا قرآن محمد یتے ختم ہو گئی علم نشرہ سینہ لگے سونا مینو مکہ مدینہ لگے علم نشرہ سینہ لگے سونا مکہ مینو مدینہ لگے روشن چہرہ سجن سونیاں زلفاں محمد یتے ختم ہو گئی مہر و محبت دی ہر داستان محمد یتے ختم ہو گئی دنیا دی محفل سجاون ہے آیا دنیا دی محفل سجاون آیا توحید جگ نو سناون آیا نبیاں دیاں سرداریاں نبیاں دیاں لوگ سرداریاں محمد یتے ختم ہو گئی میٹھی گفتگو بڑی بے مثال حسن و جمال دا ہر ایک کمال میٹھی گفتگو بڑی بے مثال حسن و جمال دا ہر ایک کمال حسن یوسف دی ہر ایک اڑان محمد یتے ختم ہو گئی مہر و محبت دی ہر داستان حسن نبی سناواں میں کی حسن نبی سناواں میں کی سورج دیاں شوان کی حسن نبی اج سناواں میں کی سورج دیاں چن شوان کی جدے نال ہوئے نے روشن جہاں محمد یتے ختم ہو گئی مہر و محبت دی ہر داستان محمد یتے ختم ہو گئی نبی مرزا قذاب کانا نہیں لعنتی مرزا اور نبی مرزا قذاب کانا نہیں تا قیامت نبی ہور آنا نہیں تا قیامت نبی ہور آنا نہیں ختم نبوت دی ہر داستان ختم نبوت دی ہر داستان محمد یتے ختم ہو گئی آدم تا عیسیٰ بن مریم اللہ نے کیتا ہے ایسا کرم نبیاں رسولاں پیغمبراں دی شان
محمد اتے ختم ہو گئی رب آکھے تے او زباں کھول دا آندی وہی تے سونا بول دا جس دا گواہ ہے رب دا قرآن محمد اتے ختم ہو گئی عزیزی کو جگتے آیا نہیں عزیزی کو جگیو تے آیا نہیں محمد جیا رب بنایا نہیں محمد جیا رب بنایا نہیں اللہ سونا زندہ ہے نعت خواں اللہ سونا جیندہ ہے نعت خواں محمد اتے ختم ہو گئی میرو محبت دی ہر داستان محمد اتے ختم ہو گئی ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے استاد محترم قاری بشیر احمد عزیزی صاحب